এক নম্বর যে মহারাজের সেনা সংগ্রাম প্রতীক এটা আমরা ইউথ, যে ইউথ প্রত্যেকটা অস্ত্র যে হাতিয়ারগুলি যে বগানি যে সেঙ্করা যে সেনা ওয়ারিয়াস যদি দ্রাক্ষা কামারকে গেরে দিবেন বাকি জবা সাবুত খাইনাই gere diban coba sabu khainai ado especially jung yud do drak no jung hajar maton nai tamni bage gangke mo kaise bunito pani chukli bahake jini bubani warriors gorno draksar oi bage bini seni warriors no duro khaimane tage khaito please no bage drak no hajar maton nai jodi nung khorsa draksar to gangke nini bogera diban coba khorsa seni poti kirin nai jodi juddo bage juddo de thangkora যুদ্ধ যদি যায় তখন যদি একজন যদি কমান্ডার যদি মারা যায় যদি ড্রাগস খেয়ে কখনো সেই যুদ্ধ জয় হবে না। সেই জন্য আমরা এইভাবে আমাদের ড্রাগস দিয়ে এভাবে করতেছে সেটা ড্রাগস হচ্ছে হাজার মাত্র নয়, ড্রাগস এটা হচ্ছে তাদের হাতিয়ার। অনেকে আছে না হাতে মারে না পাতে মারে, সেভাবে আমাদের কাজ করছে আমাদেরকে। সেদিন আপনারা সতর্ক রাখুন এবং গ্রামে গঞ্জে যেগুলি ড্রাগস এখনো ড্রাগস দিয়ে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন তাদেরকে আপনার হাতে নাতে ধরুন প্লিজ, কারণ সেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক, আমাদের তীব্রাসার জেনের জন্য ক্ষতিকারক। মই তাহকে ভোগসব যারা কুদির মাঝে নরে মালাইখা বেলেকা হামবাই এই নরে যত বিশ্ব जों युद्ध जिने कमिशन very soon जों अमासनि लास्ट दिगो जिने दुदु केम्पिं स्टार्ट खाइजाखनाय जिने वार्ड प्रेसिडेन्ट जों हो सालाय दङ नर दाबानादि जिने दुदु केम्पिं दादिनो स्टार्ट नाय एवं स्टार्टिं नाय जिने लगांनि बिसिनेसनि जिने स्टार्टिं खाइजाखनाय ते पाइथाक जिने मागरुम आरो जों सबै जिने क्लोज खाइजाखनाय एकमात्र तामन जिनि कारकखौ मनो जिनि बुबागाने ग्रेट प्रिपेरेसन जों तब्लाय खाइ बाहायखौ जों बलबो कनसेल जों थांसानि मारि हिमै जिनि युथ दि ब्रामथा दि दाबले नो थानसबा रुइ जों बाहायखौ तब्लाय खाइ हमनाय बुबागाने मगमति जों माने जिनि एकमात्र लामा आबो गाके जों युथ थानसामा दंनाय थानसा दंनाय नाबले युथ थानसा दंनाय नाबले थैंक यू जतना हामबाय दे जरा कुदर माय यागला जों क्या मारा दिनाय खाख्लायो जिनि जे इमाम गमनि अब बेरि सुनो जों मुख थांनाय जिनि मुख थांके गासन लामा जों जतने 6-7 मास न बसा हि गुसा गना र किसामा बवायनाय एक मास दरते सेक्रिफाइस मा खायने द फनि पाबे only 1 month जतने सामुं दङ हायदिबा आ सामुंगा जों बगै दखन बगे जों वाइसा वान सुगै एक मास जों सेक्रिफाइस खायके जिनि लास्ट फाइट दिना दे जों साक्सेस खाने बजेनि गेरेन्टी जदा काम जों दबायथों ए नरना पाइथागो आं जतनानि कम्पानिस कानर हामजा मुखे जमानि जे बायाफोर ते जतना पासा होइनो जों बुबागानि मेसेज होइ आनि खबर प्लिज जता पासा